हामबायरो सिनि मिडिया रंनो तामनि बागै माने दिनै चम्पकनगर कासे बीजेपी नि যোগদান সভা হনি বড় প্রোগ্রাম খাইমানি ইনকে যে যোগদান সভা যে বংনি প্রেস কনফারেন্স জংনুখা যে তিব্রম থানি যে ওয়ারিয়ার্স অফ बीजेपी ओ सामिलंग हनै इनके जोंबोनि एगेन्स्ट जों दिनर प्रेस मिट मा फाइका तामनि बागै माले जोंगर नुखा बीजेपी बाय आईपीएफटी बर अलरेडी एलायंस हैपने जोंगो जागा नुखा जे और तिब्रम थानि बर बीजेपी फाइ हनै इनके जोंगर जे बुं सामानित एक्चुअल आरो ब्राइन इनके तो बीजेपी नि एलायंस पार्टनर जे आईपीएफटी निसि इनके ताइ कैसे जोंनुखा और आईसी कांगनै जों बरनबो जोंनुगो आगे सिमा आईपीएफ दिख्लाय फेमानि इनके बरक से बीजेपी थांगो इनके सिनि तिब्रम थानि तो थाने के बकरै इनके ताइबो जोंनुगो रविन्द्र देवर माने जे बुं सामानि बीजेपी मथाव सामिलंग मन आबो तो आईपीएफ नि एलायंस पार्टनर और खुमतियानि बरक से इनके और तिब्रम थानि केबो थांनाय करै इनके उनि बागै जों चेलेंज खायो जे तिब्रम थानि बरक केबो मानदे कन्स्टिट्युएन्सी निपा नंथों सिनि ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सी निपा नंथों केबो बीजेपी ओ एलायंस थांया सामिलंग गया गाबो फल्स मेसेज अबनि बागै जों दिनै आरो मीडिया नो रिंगै आबो फल्स नि साननाय बागै जों मारिं जों तो ताबुक सापुस्रम दि बरक जुदि जेसेबानो तिब्रम थानि बीजेपी थांगनि सादों इनका आरो तो जों जे बंनि खगन खोनाव जों ब्रायन देबरमा बर्तमा पार्टी खलाय अब तो जत बरनो साइमानु ताइ ताबुग्रम दि रविन्द्र देबरमा तमा पार्टी खलाय अब तो बरक न साइमानु आईपीएफ तिनि जास्ट बरक बीजेपी थांगा के बरक के ऑलरेडी एलायंस अब जास्ट बरक फुनु ड्रप बायो नि फुना ड्रप से किंताबो अ जागानि एकै पार्टी निसे बरक आरो थांतमु अब कुनु लाभ करि हाइसि तिब्रम थानि खरसाफान थांया तासो जाताय हाजे ताबुक सब सिनि नॉलेज मते खरसाफान करि अब आगि जस्ट आईपीएफ दिखायनो र बरक से बीजेपी थां सामिलंग आसुनु हामबाय पुला जत हस्तिनि लोकरत्न ताई सिनि मिडिया ताहु चलो नमस्कार सबाइके तो आजके आमादेर जे ताकरजला एवं मानदे एकटी बीजेपी उद्योगे एकटी जयनिंग सभा হয় এই সভাতে তারা অনেক বলেছেন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে নাকি তিব্রামথার কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করেছে তা আমি বলতে চাই তা আমি সানা নাইও যে তিনি অকগ্ন ফিরনানি মুসিয়া তমনি হাইপানো मा फाइका तान बैके अमाइके फल्स अमाइके ताताल न्यूज रक रुइनाय सिनि कर्मी रकनो सिनि समर्थक रकनो दुर्बल खालायनि बागै बीजेपी नि একটা চক্রান্ত কিন্তু जों সানা নাইও যে আমি বলতে চাই যে বিজেপির যে একটি চক্রান্ত যে আমাদের প্রতি বা আমাদের তিব্রামথার কর্মীদেরকে দুর্বল করার জন্য যেভাবে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে যোগদান করেছে বলে মিডিয়াতে বলেছিল তা আমি টোটালি এটা আমি ফলস বলে আমি ঘোষণা করব কারণ আমরা দেখেছি যে মান্দাই এবং তাকরজলা আমরা এই লোকাল এরিয়াতে আমরা অনেক যাচাই করে নিয়েছি আমাদের বিভিন্ন এলাকার আমাদের কর্মীদেরকে এরকম কোনো ঘটনা নেই যে আজকে বিজেপিতে তিব্রামথার যোগদান করেছে তো আমি বলতে চাই যারা আজকে যোগদান করেছে ওরা আইপিএফ ছিল তা আমি বলতে চাই বর্তমানে তো আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি এবং আইপিএফটি অ্যালায়েন্স সরকার তারা গঠবন্ধন করে সরকার চালাচ্ছে তো আমি বলতে চাই একজন মন্ত্রীও আছে আমাদের শুক্লাজরা নোয়াতে তো আমি বলতে চাই যদি এখানে আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্সও হয়ে থাকে তো আইপিএফটির কর্মীরা কেন বিজেপিতে যায় তো অনেকেই বলেছে যে আমি আজকে শুনেছি একজন আইপিএফটির কর্মী উনি বলেছিল যে আমি অনেক দিন ধরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য জাতির জন্য কাজ করেছি তা আমি সারা নাই যা বরক ন খরকসা বরক সাকা অনেক বছর রমণী বো আইপিএফ দিখলাইকানি বসাও বতাই দিখলাই সাক সাক ন তাই বাবু সারা নাই যে দফানি বাকি অনেক ফাইট লাগানে ইনকে তিনি দফানি বাকি সামং খাইনি বরক তিনি তানি বাকি ও জায়গাও অলরেডি সে বরক গভর্নমেন্ট দं খরচা মন্ত্রী দं কা জায়গা তাङै তিনি দফানো তাকে বড় হামজাগলি এটা
नाकि IPFT नाकि ताबो दफानो हामजागलि आबो हायदो बर परजेरन बगै बर इन थांगा बां साइमिया आबो बरं साइमानाय आंखे उन सानामु जों जे IPFT रो ताबो बुदै दफानो हामजागलियाना से कारण तिनी IPFT मन्त्री तंतो ती बर BJP मा थाङो आबो हानि तिनी प्रमाण नुखासं हैसि इनका आं सानामु जों जे हास्तिन खरजासिनि मन्त्री तिनी सुक्ला जरन नवातिया बरं बरं मन्त्री नां सानामु जों तिनी नों गोरों गोरों जागाव थाङिनाय साइमिया नरकनि बरन द नरक तैसा BJP IPFT जॉइन खारितन किन्तु तिनी निनि बरकनो नारगिया ओइ तिनी जे खुमलंग हाय जागानि बरक तिनी एक समय सुनु खाव जागाव गोबांमा आमाइके समर्थन खालायनाय करागि दंमोन किन्तु तिनी अ जागानि बरक से तिनी BJP थाङिनाय যোগদান খাইন गाबनि मेसेज तामुंनाबो नरं साइमना कमिटिनो ताइ हास्तिन लुकुरो बसिदि जे ताबु दफानि सामुं खाइनाय तिनी BJP ओ जॉइन खाइका অথচ বরক ছাওয়া এক সময় বড় দফানি সামুং খাইকেন কিন্তু বরনি যে চরিত্র উনার সাইমান বাইখানা হাস্তেন লুকুরো তাই যে বড় বড় তাতাল খাইনাय বরক ত্রিপুরামথানি কর্মীর खासो थाङि आजागाव जों বিভিন্ন जों एंगल থেকে जों खबर नायनि आजागाव बरक थांमानि सिनि ত্রিপুরাमথাनि केबो थाङि आजागाव गाबो काजै सिनि ত্রিপুরাमথাनो बरक दुर्बल खाइनाय दङ আবনো আং তিনি হাস্তেন লুকুরনো কইলামু সঙ্গ আমি আবেদন করতে চাই আমাদের এলাকার আমাদের এই তাকরতলা মানদের সমস্ত ত্রিপুরামথার কর্মীদেরকে এরকম গুজব কোনো নিউজকে আমরা কান না দিয়ে আমাদের কাজ আমরা আগামী দিনে আমরা থানচা যে থানচা স্লোগান সেটাকে আমরা আগামী দিনও কীভাবে আমরা আরও স্ট্রংভাবে আমাদের মুভমেন্টকে চালিয়ে আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা যে আমাদের ত্রিপুরাসাদের জন্য আমরা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে দাবি আমাদের মহারাজের মাধ্যমে আমরা করে আছি এবং আগামী দিনে আমরা করব এবং আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার যে সমস্ত জনগণকে দেখিয়ে দিব যে ত্রিপুরামথা আগামী দিনে কী কী কর্মসূচি নিচ্ছে এটা আগামী দিনে আমাদের মহারাজ যদি আসলে আমরা সেটা বিষয় কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব ধন্যবাদ এছাড়াই जों नुखाखाय ससियेल मिडियानि माध्यमे जों फुटेजबो नुखा आ जागायावथ' हाइजें उसागान सिगां दारा उसागा आ जागायावथ' जों नुखा गुबुन आरो IPFTनि जारा कर्मी समर्थकनो आ जागायाव फुटेजाव जों नुखा आ जागायाव ত্রিপুরামথাनि जों कुना कुनि जों नायनायखा आ जागायाव ত্রিপুরাमथानि खरस